Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang dimuliakan guru kita Dr. Zainal Abidin, yang insya-Allah pada hari ini akan menyambung sesi pengajian kitab Mughni Labib, anjuran Institut Sains Islam USIM, University Sains Islam Malaysia. Sebuah kitab yang ketika ini kita fokuskan perbincangannya berkenaan dengan makna-makna huruf jar, yang kita akan sambung pada hari ini insya-Allah. Perbincangannya itu masih berkisar berkenaan dengan harful ba, dan kami di ISI menjemput semua yang berkelapangan untuk sama-sama dengan kita menimba ilmu daripada guru kita Dr. Zainal. Dan sekiranya ada persoalan ataupun perkara berbangkit yang ingin diajukan sepanjang program berlangsung, boleh bertanya di ruangan komen yang disediakan. Pihak Rustia yang diuruskan akan membacakan soalan tersebut kepada yang berbahagia doktor, dan mungkin soalan-soalan yang diajukan oleh tuan-tuan dan puan-puan turut menyumbang kepada pengetahuan peserta-peserta yang lain. Jadi bagi yang mempunyai kitab, kalau cetakan yang saya pegang ini, Al-Maktabah Al-Asriyah, itu pada muka surat 119 ataupun 119, dan yang cetakan lain saya tak pasti, tapi yang pentingnya adalah kita membincangkan berkenaan dengan harful ba. Akan disambung perbincangan tersebut, maka tanpa melengahkan masa, saya menjemput Al-Fadhil Dr. Zainal Abidin untuk menyambung sesi pengajian ataupun pengajaran beliau pada hari ini. Majlis dengan ini mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal radin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qad intahayna fil usbu'il madi an harfil jar al-ba, wa yakunul makna al-haqiqi lil ba wal ilsaq. Wal ilsaqu lughatan bimakna al-imsak. Wal imsaku imma ayyakuna haqiqiyan wa imma ayyakuna majaziyan. Idan bi'ibaratin ukhra, al-imsaku huwal ilsaq, wal ilsaqu lughatan huwal imsak. Wal an nantaqil ila ma'na al-ba al-thani wa huwa at-ta'diyah. At-ta'diyah min adda
yu'addi ta'diyatan. Wa at-ta'diyah hiya al-mujawazah fil lughah. Wa sanata'arrafu al-an min khilali ma asyara ilaihi Ibnu Hisham fi Mughnil Labib fi al-ma'na ats-tsani. At-ta'diyah wa tusamma aidan ba'an naqli wa tusamma ba'an naqli. Huna at-ta'diyah tab'an muannas walidhalik yuqal tusamma ba'an naqli maf'ul tsanin tusamma anna samma summiya yata'adda ila maf'ulain. Fa naibul fa'il al-maf'ulul awwal, naibus tsani, al-maf'ulus tsani maf'ulus tsani. Falidhalik naqul wa tusamma ba'an naqli. Wa makna ba'in naqli huna al-mu'aqibatu lil hamzati fi tasghiril fa'ili maf'ulan. Wa aktsaru ma tu'uddiyal fi'l au huna ma tu'uddiyal fi'l al-qasir hadha huwa al-aktsar al-ghalib. Tu'uddiyal fi'l al-qasir, memuta'addikan fi'il lazim, itu maksudnya. Al-fi'lul qasir wal fi'lul lazim. Oke, maksudnya sekali lagi ba'ut ta'diyah dinamakan juga ba'an naql, memindahkan, menjadikan, boleh juga ya. Wahyal mu'aqibatu lil hamzah, yaitu mu'aqibah, maksudnya di sini ya, kalau istilah mantik mani'u khuluwin, mani'u jam'in. Mani'u khuluwin bimakna la tajtami'an. Al-hamzah wal ba' la tajtami'an. Wa kadzalika la budda an takuna wujud biwujudi ahadihima atau ihdahuma, di mana ada hamzah ta'diyah maka ba tak boleh masuk. Kalau dia masuk maknanya ba itu ziyadah. Oke. Hadza makna al-mu'aqibah. Seperti dalam masalah lain tanwin dan idhofah la yajtami'an, ka'anni tanwinun wa anta idhofatun fa aina tahullu makani la akunu, hakaza fala akunu ma'ak, hakaza. Jadi di mana ada idhofah maka tak boleh tanwin kan. Oleh sebab itu dibuang tanwin. Oke. Di sini dikatakan fi tasghiril fa'il maf'ulan. Membuat atau menjadikan fa'il itu menjadi maf'ul. Itu arti muta'addi. Contoh ya, ra'aitu Zaidan. Masalah Zaidan maf'ulun bih, ya. Fara'a muta'addi. Fara'a muta'addi. Ta'adda al-fi'l. Ta'adda al-fa'il ila al-maf'ul. Di anna
kulla fi'lin la budda min fa'ilin. Wa kullu fa'ilin la budda subiqa. Subiqa bil fi'li. Fata'adda al-fi'lu ila al-maf'ul. Fal-maf'ulu ma'mul lil fi'li. Kadzalika al-fa'il ma'mul lil fi'li. Wa aktsaru ma tu'uddiya wa aktsaru ma tu'uddiya idzan ta'adda asluhu. Tu'uddiya fi'il madhi ya, mabniyun lil majhul. Tu'uddiya al-fi'l al-qasira. Nah, wa ma ini naibul fa'il hiya. Taqulu fi, taqulu fi zahaba Zaidun. Jadi ayatnya zahaba Zaidun, zahabtu bi Zaidin, wa azhabtuhu. Zahabtu bi Zaidin bimakna azhabtu Zaidan. Oke, al-an huna al-ba ma'a zahaba. Wal ba khaliyatun mahzufah ma'a azhaba. Fa zahabtu bi Zaidin fal ba fi bi Zaidin ba'ut ta'diyah li'anna al-ba dakhalat 'ala al-fi'li lazim. Fa zahaba fi'lun lazimun. Fata'adda al-fi'lu ila al-maf'uli bihi biwasitati harfi jarrin. Wa hadzal harf al-ba. Fasummiyatil ba ta'diyah. Maka dinamakanlah ba itu ba ta'diyah. Oke. Izan indama naqul zahaba Zaidun bimakna azhaba. Zahabtu, masalah zahabtu bi Zaidin bimakna azhaba. Azhaba Zaidan ay azhabtu Zaidan. Fal ba'u zaidah. Fa al-ayah ba'dahu wa minhu wa min makna ta'diyah qauluhu ta'ala zahaballahu binurihim. Zahaballahu binurihim. Wa quri'at hadhil ayah azhaballahu nurahu. Azhaballahu nurahum. La tajtami'ul hamzatu ma'al ba. Falidzalik fil makna al-ayah fi qira'atin ukhra, qira'ah masyhurah bima'na mutawatirah itu. Idzan zahaballahu binurihim wa azhaballahu nurahum fil makna. Fa al-hamzah wal ba muta'aqibatan la tajtami'an wa la takhlu min ahadihima. Tak boleh sunyi, tak boleh kedua-duanya, tak ada. Mesti ada salah satu. Kalau ada ba tentu bersama fi'il lazim. Kalau ada hamzah, fi'il bersama hamzah, maka tak boleh ada ba. Kalaupun ada, maka ba itu zaidah. Wahia bimakna al-qira'ati masyhurah. Wahia
azhaballahu nurahum. Idzan qiraah ukhra azhaballahu nurahum. Allahu lafzul jalalati fa'il marfu' bidhammah zahirah, nurahum maf'ulun bih mansubun bi fathatin zahirah. Wa qaulul mubarridi was suhaili, nah, ini kedua-duanya ma ba'da Sibawayh teman min talamizati Sibawayh madrasatil basriyina. Al-Mubarrid punya kitab namanya Al-Muqtadab. Al-Muqtadab was-Suhaili aidan at-tafkir finnah. Dan ada juga yang lain ya. Ada juga kitab-kitab lain finnahwi oleh As-Suhaili. Madza qala, keduanya berkata inna bainat ta'diyataini farqan. Jadi maza at-ta'diyah wal mu'aqibah farqan. Jadi antara ba ta'diyah dengan ba mu'aqibah ini berbeza, ada perbedaan. Ini menurut mereka berdua. Dia memberikan alasan lah ya, dalil ya. Dalilnya dirasiokan, diakalkan, mengatakan wa innaka idza qulta zahabtu bi Zaidin kunta musahiban lahu fi dhihab. Jikalau Anda mengatakan saya berjalan bersama Zaid, maka Anda berarti menemani Zaid dalam perjalanan. Kan gitu. Berarti Anda bersama si Zaid dalam perjalanan. Oke. Nah, makna musahib ini dia berarti Mubarrid dan Suhaili mengartikan muakibah itu adalah musahibah. Gitu. Jadi kan kita kalau berjalan dua orang boleh bersama, kan? Kalau bermakna bersama, saya dengan Ustadz Izzuddin bersama-sama datang, contohnya ke satu tempat. Kalimat bersama ini kan bermakna musahib. Gitu. Tetapi kalau musahib di sini pada ayatnya, pada mardudun bil ayah, mardudun bil ayah yang muakibah itu ya. Zahaballahu binurihim azhaballahu nurahum. Qiraah itu maksudnya. Aslul kan ba itu tadi ta'diyah boleh berarti musahib. Nah, boleh berarti muakib. Nah, antara ta'diyah dengan muakib ini beza. Ya. Sebab nanti ba akan datang satu tempat, dia bermakna musahib itu maksudnya. Macam mana kalau disatukan ya ta'diyah ya nakal. Nah, bahkan di situ tempat perbezaannya. Nakal dengan ta'diyah. Ta'addi memuta'addikan awalan memuta'addikan lazim, menjadikan fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi. Bimana zahaba, bimana azhaba gitu. Kalau zahaba bersama ba. Kalau azhaba mesti ba keluar. Hazi. Jadi beza makna. Ini menurut Al-Mubarrid. Menurut Al-Mubarrid alasan kan.
Alasan dia. Oh, bagi beliau, bagi Al-Mubarrid dan Suhaili tidak sama lah. Sebab Anda akan mengartikan pada ayat itu adalah musahib, lil musahabah. Wa amma qawluhu ta'ala walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim fayahtamilu annal fa'il dhamirul barqi, ya. Yang dimaksudkan ini azhaballahu nurahum, apakah al-barq bersama dengan nur, bersama kilat, kan kilat, al-barqu syai', al-barqu kilat, ya. Jadi nur wal kilat, an-nur wal barqu, kan an-nur wal barqu, kan ini dia mencontohkan makna musahabah dan muakibah. Ya. Jadi pada ayat ini walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Yang bersama dengan ba itu adalah sama, kan, pendengaran. Kemudian dakhala ala lismi ba ta'diyah, sebab fiilnya zahaba. Apakah dengan bersamaan adanya kilat itu dengan zihabus sam'i, pendengaran, kan dentuman itu kan boleh menghilangkan pendengaran, kan. Kalau suara yang mendadak keras gitu kan boleh peka, ya, boleh zihabul sam'i. Nah, apakah zihabus sam'i itu muakibah? Adanya setelah barqun atau bersamaan? Ini yang maka mardud makna musahabah gitu. Jadi maka berbezalah antara muakibah dengan ta'diyah. Kalau bimakna ta'diyah, maknanya boleh bimakna musahibah. Nah, kalau bimakna muakibah, muakibah tak boleh. Sebab beriringan. Nah, mana mesti ada yang dulu al-barqu dulu yang menyambar, atau sambaran tidak mendengar itu disebabkan, kan, disebabkan oleh barqun. Maknanya wuku'uhu zihabus sam'i mu'akibun li maji'il lil barqi, gitu. Maka tidak sama ta'diyah dengan mu'akibah. Ini alasannya, alasan, subhanallah. Oke. Maka kalau la zahaba ini kan al-barqu. Jadi dhamir nih. Zahaba fi'lu madin wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila al-barq. La zahabal barqu bisam'ihim. Kan la zahabal barqu bisam'ihim. Oke, kalau kita ikut yang pertama, kalau zahaba bisam'ihim ini bimana azhaba sam'ahu, kan akibah, muakibah. Itu. Nah, muakibah di sini tak boleh. Nanti kalau musahibah tak boleh, ta'diyah di sini tak boleh, gitu. Ini menurut Mubarrid dengan Suhaili. Yang mana yang betul? Dia kan mentafsirkan, menjelaskan makna muakibah. Tidak boleh bersama. Sedangkan Anda mengatakan makna
zahaba binurihim atau zahaba bisam'ihim ini adalah azhaba gitu. Tetapi di sini kan zahaba. Maka ba di sini tak dia. Kalau saya memilih yang pertama lah, Ibnu Hisham lah ini. Ya, yang mengatakan bahwa at-ta'diyah sama dengan mu'akibah. Nah, kemudian diperjelas lagi oleh Mubarid dengan Suhaili antara ta'diyah kan dengan mu'akibah beza gitu. Nah, pada bezanya di mana? Pada ayat yang ketiga ini, yang kedua ya. Ya, yang kedua ini. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Di sini muakibah. Tidak boleh dia musahibah. Gitu. Tidak boleh musahabah. Sebab al-musahabah ini boleh jadi mu'aqab. Yang boleh kan at-ta'diyah boleh musahabah. Musahabah wa mu'aqibah. Di sini mu'aqibah. Sebab zihabus sam'i tidak bersamaan dengan wujudul barak. Barak dulu, sambaran petir dulu baru zihabus sam'i kan. Tidak mungkin tanpa sebab kita zihabus sam'i. Kan mesti al-barak, sababun. Jadi musabbibun, mu'aqibun li zihabis sam'i. Oke, lanjut. Wali annal hamzata wal ba muta'aqibatan. Ini maktuf kepada yang makna ta'diyah tadi ya. At-ta'diyah wa tusamma ba'an naqli, diperjelas lagi ya. Ini bersambung dengan ucapan Ibnu Hisham lah. Kembali lagi ke apa? Kembali lagi ke permulaan ya. Permulaan at-ta'diyah itu ya. At-ta'diyah wa tusamma ba'an naqli ya. Maksudnya wa tusamma ba'an naqli ai al-ba al-ba al-mu'aqibah wa ta'diyah gitu. Wali annal hamzata wal ba'a muta'aqibatani lam yajuz aqamtu bi Zaidin. Lam yajuz aqamtu bi Zaidin. Nah, coba tengok pada ayat ini, aqamtu qoma kan. Qoma bi ziyadatil hamzah. Wa sumiyat hadhil hamzah hamzat at-ta'diyah. Sedangkan aqama fi'il muta'addi, asalnya lazim. Maka tak boleh ada ba. Jadi kalau Anda mengatakan aqamtu mesti mubasyaratan Zaidan. Aqamtu Zaidan. Oke? Tapi kalau Anda mengatakan kumtu bi, ya, kumta bi, masalah dia bersama koma bukan bersama akom. Wa amma tumbitu biddahniha. Wa amma tumbitu bidduhni. Ad-duhnu zait. Tumbitu daripada fiil ambata. Madinya nabata. Nabatal baqalu atau nabataz zar'u, nabata asyajaru, dia lazim kan. Tapi kalau ambata mutaaddi. Kenapa ada biduhni, ada ba fil ayah? Ini katanya tadi muakibah, mana boleh kan gitu. Ini buktinya ayat biduhni. Semestinya kan tumbituduhna.
Kalau mengikut tadilah zahaballahu binurihim wa azhaba nurahum. Idza kana zahaballahu binurihim bimakna azhaballahu nurahum. Maka kenapa di sini tumbitu bidahni? Kan? Yani tumbitu mutaddi. Toh juga ba ada bersama ba gitu. Fiman, berarti kiroah. Ada yang membaca tambutu, ada yang membaca tumbitu. Kalau tambutu maknanya fi'il lazim. Kalau tumbitu muta'addi. Nah, ini langsung ayat kan? Kalau tadi kan makna ayat. Jadi makna zahaballahu binurihim azhaballahu nurahum gitu. Tapi kan azhaballahu bukan bukan ayah. Quri'a. Situ saja quri'a bil makna. Jadi makna ta'diyah muakibah gitu. Jadi quri'a azhaballahu nurahum. Riwayah berarti ya. Riwayatul qiraat. Wa hadzal qiraah mutawatirah. Subhanallah. Jadi kalau yang qiraatu Hafsin kan zahaballahu binu, ada ba. Kemudian qiraah ukhra azhaballahu nurah. Tetapi yang ada zahaballahu bi nurihim bersama fiil lazim. Nah, sekarang ini pada ayat ini bersama fiil muta'addi ba. Kan tadi qiraat. Kan istashhadan nahwiyuna bil qiraat. Bisyart an takunal qiraah mutawatirah. Kalau qiraah syadzah tak boleh jadi syahid. Jadi ulama nahwu tolaklah. Tak boleh, mesti qiraah qiraah mutawatirah atau masyhurah. Maknanya azhaballahu nurahum itu qiraah masyhurah. Jadi sebahagian qurra membaca demikian. Waktu berjalan dengan cepat. Fi man dhamma awwalahu. Maksudnya orang yang membaca yang mendommahkan, merofakkan awal tu kan. Kuna tambutu ya, tumbitu fi'lu mudhari'. Ambata yumbitu kan. Salima aslama af'ala. Jadi ambata af'ala kan. Yumbitu. Yumbitu ini ayat wa syajaratun takhruju min turi saina. Oke, ini ayatnya. Surah Al-Mu'minun 23. Surat 23 ayat 20. Tumbitu bidduhni. Oke, tumbitu. Dan min ambata. Muta'addi bil hamzah. Summa ja'a bil ba. Oke, madza yaqul man dhamma awwalahu wa kasara thalithahu fa khurrija. Maka ditakhrij ayat ini ala ziyadatil ba. Jadi kalau kita mengatakan azhaballahu binurihim, maka ba itu zaidah lah, boleh lah. Jadi ba itu tak boleh ba ta'diyah saja. Tapi kalau zaidah ya boleh. Sebab dia tak boleh tak zaidah, mesti zaidah.
Tuh. Kalau macam buang sapu Nah, itulah khilaf ulama. Syafi'i mengatakan bahwa ba di sana ditab'idkan. Ba litab'id. Syafi'i. Al-Imam Syafi'i al-ilsaq itu maknanya ilsaqul ma bil ra'si. Ilsaq kan biwasitatil ma. Ya. Biwasitatil ma gitu maksudnya. Jadi apakah kalau itu ittifaq lah mesti membasahi ini kalimat membasahi itu, tapi apakah sebahagian atau semua gitu ya kan? Yang nanti kan ada ba litab'id. Ya ini kan yang sedang kita bincang ini sekarang, Ustadz. Jadi kan masaha itu fi'il muta'addi atau lazim muta'addi. Nah, ada ba kan yang ada kan famsahu biru'usikum wa arjulikum. Oleh sebab itu ada dua qiraah, wa arjulikum wa arjulakum. Yang mengatakan wa arjulakum ma'tufun 'alal ayah qablaha. Itu. Nah, ayah qablaha itu fiil, ada fiil yang muta'addi langsung. Nah, masaha muta'addi langsung biduni wasitati harfil jar. Maka wa arjulahum faghsilu kan ghasala fiil muta'addi bila wasitah. Bila wasitati harfil jar masaha kadzalik. Idzan wa faghsilu wujuhakum. Enggak ada ba. Nah, maka dibawa wamsahu ini kepada yang ini, maka dibaca wa arjulakum. Kemudian wa arjulikum ini pula ini namanya atfun alal jiwar. Atfun alal jiwar ini jiwar jiran. Katanya jiwar. Jadi kan ada wawu ataf. Wawu ataf ini menunjukkan atful mufrad alal mufrad atau atful jumlah alal jumlah. Tadi kalau wa arjulakum atful jumlah alal jumlah. Faghsilu wujuhakum wamsahu ru'usakum. Idzan atful jumlah alal jumlah. Sekarang kalau wamsahu bi ru'usikum. Wamsahu bi hunaka ba. Kemana ba itu? Kan? Ini humila. Ini dibawa kemana saja? Masaha muta'addi. Ya, fi'il muta'addi tak boleh bersama ba. Maka ba itu zaidah. Seperti kita mengatakan azhaballahu bi nuri tumbitu bi biduhni. Di sini ba berarti ba zaidah lah. Sebab dia bersama tumbitu. Ini apa namanya? Aujuh namanya, aujuhul i'rab. Ya, jadi mana? Ini sama-sama qiraah mutawatirah. Jadi quri'a wamsahu biru'usikum wa qiraatu Hafsin biru'usikum wa quri'a aidan wa arjulikum wa arjulakum. Wa arjulakum tadi sudah ya. Atful jumlah ala jumlah. Faghsilu wujuhakum wamsahu ru'usakum. Sekarang wamsahu biru'usikum atfun 'alal juwar. Dan atfun 'alal juwar ini katanya yang mana? Yang mana juwar? Dikembalikan lagi kawan, yaitu faghsilu wujuhakum. Yang pertama dibasuh adalah
muka, kan, wajah. Awwalu a'dha'il wudu adalah wajah. Maka disebut wajah seakan-akan mewakili yang lain, anggota yang lain. Nah, wajah ini dibandingkan dengan arjul yang mana jiron dengan ro'as. Kan ayat pertama kan fagsilu wujuhak wamsahu bi. Nah, antara masah maknanya kan bukan muka yang dimasah. Ya, bukan muka, bukan wajah maksudnya. Wajah dibasuh, bukan disapu. Yang disapu apa? Yang disapu kepala. Nah, kepala jiran dengan wajah. Sebab wajah duduknya di kepala. Maka antara kepala dengan wajah mujawarah. Oleh sebab itu. Ya. Maka di sini sebahagian mengatakan katanya mimbabi tadmin. Mimbabi tadmin ini dibawa kepada fiil mutaaddi, dibawa kepada menjadi fiil lazim. Jadi mislu aslih li zurriyah. Kalau dia ataf kepada bil jiwa, adakah kaki diartikan dengan menyapu? Karena wamsahu Nah, disitulah itulah sebagian ulama kan mengatakan itu tadmin. Tadmin itu kan syurbul makna al-fi'li makna al-fi'li al-akhar. Idza kana al-manqulu anhu muta'addi, maka yang fi'il asal adalah lazim. Jadi apa istilahnya, macam muakibah juga, macam nakal juga. Allahu Akbar. Kita makna yang kedua, oke. Sedikit lagi ya. Oke. Fakhurrija, atau boleh juga fakharraja, huwa man kan. Fakharraja ala ziyadatil ba, ay man qara'a bi dhammi awwalihi wa kasri salisihi. Tumbi kan, ta nun ba maksudnya. Dumma awwaluhu wa kusira qabla akhirih. Tumbi. Oke, au ala annaha lil musahabah. Annaha ay annal ba lil musahabah. Fadzarfu halun minal fa'il. Fadzarfu halun minal fa'il. Aina al-fa'il? Kan ay musahibatan. Musahiban atau musahibatan. Jadi musahibatan liduhni. Musahibatan liduhni, maka jumlah jar wa majrur. Begini dia, kalau huruf jar itu kan ada tiga bagian. Maksudnya huruf jar asliyah. Huruf jar asliyah ini yahtaju ilal muta'allaq, ada tempat bergantung, kemudian ada makna, punya arti, dan dia itu punya amal, lahu amalun. Izan tiga. Nah, di sini kan kalau ziyadah laisa lahu muta'allaq, laisa lahu makna. Tetapi lahu amal saja. Syibhul syabih bizaid, serupa dengan zaidah, itu laisa lahu muta'allaq,
lahu amalun, tapi lahu makna. Lahu amal wa lahu makna. Seperti rubba kan. Rubba litaksir tapi tak punya muta'allaq sebab dia syabih bizaid. Oke, kat sini apa ida ambatal baqalu ini kan kadang-kadang ambata bimana nabata gitu seperti syair ini tak perlulah, yang penting sekarang tumbitu nahnu tumbitu biduni. Oke, udah siap. Summa wa min wurudiha ma'al muta'addi qauluhu ta'ala, ada juga ya. Betul, macam syair ini ida ambatal baqalu adakah min babil qaul? Tetap memang Tadmin itu Ustaz tak boleh dari satu fi'il. Mesti ada fi'il. Tadmin itu artinya menggabungkan kan, dom. Indimam. Menggabungkan dua fi'il berarti. Yang digabungkan mesti dua kan. Jadi menggabungkan dua fi'il, kemudian fi'il menjadikan fi'il lazim itu menjadi muta'addi atau muta'addi menjadi lazim. Nah, yang namanya muta'addi jadi lazim ataukah lazim jadi muta'addi ini namanya mu'akibah kan. Oke. Kazan. Oke, qauluhu ta'ala ini sekarang bersama muta'addi. Katanya tak boleh. Kan? Tapi syawahid ada. Gitu. Nah, makanya oleh sebab itu ditakwil. Makna ditakwil itu laisa aslan. Al aslu al-ba ba at-ta'diyah. Kan al aslu. Al aslu lit-ta'diyah gitu. Gitu al-ba lit-ta'diyah. Kemudian kan interpretasi makna al-ba itu rincian daripada makna al-ba itu an-naql al-mu'aqibah gitu. Oke. Qaulu ta'ala daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd. Huna bi ba'din. Dafa'a al-fi'lu dafa'a. Daf'un ini masdar daripada dafa'a. Kemudian masdar idhafatul masdar li fa'ilihi kan dafa'allahu. Janji fi'il ini adalah fi'il muta'addi. An-nasa maf'ulun bih dafa'a. Ba'dahum maf'ulun tsanin gitu. Maf'ulun dafa'allahu an-nasa ba'dahum au ba'da badalul ba'di minal kulli an-nasa. Idzan li'anna dafa'a yata'adda ila maf'ulin wahidin. Idzan daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din. Asy-syahid al-an bi ba'din ini bersama ba. Jadi ba bersama fi'il muta'addi gitu. Seperti seperti ayat jumlah mengatakan sokaktul hajaro bil hajari. Sokaktul hajaro bil hajari. Idzan wal aslu dafa'a ba'dun nasi ba'dha. Kan? Dafa'allahu ba'dhan nasi ba'dha. Dafa'allahu dafa'allahu ba'dhan nasi ba'dha. Wa sakkal hajaru al-hajara. Idzan sakka dafa'a perbentur dibenturkan kan, ditumbuk, dakkok tu dakkoktul burro, kan aku tumbuk gandum
atau al-aruzza kan. Daqqaqtuhu. Dan daqqa tadi bersama ba. Itu saja. Berarti tadi maknanya di sini dia tadmin lah. Tetapi kita tak boleh, yang tak boleh kan membuat satu fiil tak adalah tadmin dari satu fiil. Mesti kan ini sokka kan dengan bimakna dafa'a. Nah, tapi ini sama-sama mutadi. Itu. Oh, kalau macam itu dia kembali kepada tumbitu bidun. Jadi ba itu ada yang mengatakan ba zaidah lah. Kalau dia ba zaidah, maka dia tidak punya tempat muta'alaq. Kalau dia tidak punya tempat muta'alaq, maka dia itu tak boleh menjadi hal seperti tadi kan musahibatan biduhni, musahibatan liduhni ya. Musahibatan liduhni. Berarti kalau dikatakan ya, kalau dikatakan ba itu ba itu ba asliyah laisat zaidah, itu maknanya dia asliyah lah kan. Kalau asliyah baru dia boleh jadi hal kan. Tumbitu bi musahibatan bi, kan gitu. Musahibatan bi. Bidan ba musahabah lah. Ya. Al-ba musahabah. Oke. Habis masa? As-salisu al-isti'anah Allah. Satu saja dapat kita. Al-isti'anah. Tapi macam al-isti'anah ini tak begitu banyak pembahasannya. Nanti sababiyah ini banyak lagi. Wallahu alam bissawab. Wa ila liqa'in akhar insyaallah fil usbu'il qadim yaumal arbi'a. Kita belum cuti kan.